अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी इस्लामाबाद से हाज़िर है। नाज़रीन, ये मेरा खूबसूरत पाकिस्तान, ये मेरा वतन, जिसमें हर तरफ फूल ही फूल थे। खूबसूरत मौसम था, सर्दी थी, गर्मी थी, ख़िज़ां थी, बहार थी। लेकिन वक्त के तग़य्युर तबद्दल ने इसको बदल के रख दिया। अब ये मौसम बदल गए हैं। सर्दियों में गर्मी और गर्मी में सर्दी आ जाती है। दरख्त कट रहे हैं और धुएं से, सल्फ़र से, ये आलूदा माहौल से सारी फ़ज़ा ख़राब है। छोटे छोटे बच्चे बड़ी बड़ी ख़तरनाक बीमारियों में मुलव्वस हो रहे हैं और उसकी वजह ये प्लास्टिक का बेदरेग इस्तेमाल है। प्लास्टिक जो साल साल तक न गलता है, न सड़ता है, न ख़त्म होता है, बल्कि बताया जाता है कि 500 साल से लेकर 1000 साल तक एक प्लास्टिक जो है कहीं पे भी रुक के रुकावट पैदा कर सकता है, आपकी सरज़मीन को ख़राब कर सकता है। पाकिस्तान जो नहरी निज़ाम के बेहतरीन मुल्क है, जहाँ पे फसलें सब कुछ, लेकिन आज प्लास्टिक ने इस ज़िंदगी को ज़हर आलूदा कर दिया है। हुकूमतें कोशिश करती हैं, इदारे कोशिश करते हैं, मीडिया कोशिश करता है, इसको मौसर कैसे बनाना है। इसी हवाले से मुख्तलिफ़ माहिरीन से बात करूँगा कि प्लास्टिक का ख़ात्मा कैसे करें, दरख्तों की जो बेहतरी है उसको कैसे आगे बढ़ाएं और इस हवाले से इक़दामात क्या करें ताकि हमारी सरज़मीन जो है इसी तरह फूलों से महकती रहे। आइए नाज़रीन, मुख्तलिफ़ लोगों से बातचीत करते हैं। हम बात कर रहे हैं कि ये जो प्लास्टिक है, इसकी वजह से ये जो हमारी अराज़ियात हैं, हमारा माहौल है, वो बड़ा डिस्टर्ब होता है। क्योंकि कहते हैं कि ये जो प्लास्टिक के लिफाफे हैं, ये प्लास्टिक है, इसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं कि ये 500 साल से लेकर 1000 साल तक माहौल को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। ऐसा है? हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही इसकी रिसर्च की है। बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं कि जो 13,000 के करीब ऐसे पार्टिकल्स हैं कि जो नॉन रिसाइकलेबल हैं और ये प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा करते हैं। दुनिया में इस टाइम जो 90% प्लास्टिक प्रोड्यूस हो रहा है, उसके अंदर जो मेन जो उसको में प्रोसेस करता है वो पार्टिकल्स हैं कि जो नॉन डिग्रेडेबल हैं, जो ख़त्म नहीं होते। और पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 2 मिलियन के करीब लोग हैं कि जो स्पेसिफिकली इसी काम के ऊपर प्लास्टिक की इंडस्ट्री के साथ अटैच हैं, और डायरेक्टली 500,000 पीपल आर अटैच टू दीज प्लास्टिक प्रोडक्शंस। ज़्यादातर जो इम्पोर्टर्स हैं प्लास्टिक के, वो कह लें कि वो कराची के अंदर हैं, क्योंकि वहाँ पे शोर हमारे पास है, तो वहाँ से वो कर सकते हैं। और तकरीबन 65% जो इंडस्ट्री है, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वो पंजाब के अंदर है। हमारे क्यों प्लास्टिक हम में बहुत ज़्यादा एम्बेडेड है, इसकी वजह यह है क्योंकि प्लास्टिक जो है वो तकरीबन 15% हमारी जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे एम्बेडेड हैं इसके अंदर। तो हम चाहते हैं कि इसको निकाल सकें, और इंतहाई कह लें कि प्लास्टिक्स की अगर बात करें तो इंतहाई प्रोलॉन्ग और अननेचुरल रिसोर्स है ये जो हम प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, और इसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है कि हमारे हवा, हमारे पानी, हमारी खुराक तीनों के अंदर शामिल हो चुके हैं। रिसेंटली एक इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है जिसके अंदर उन्होंने बताया कि हर एक हफ़्ते के अंदर एक इंसान 5 ग्राम जो है वो प्लास्टिक जो है वो कंज्यूम करता है। 5 ग्राम प्लास्टिक हर हफ्ते में एक इंसान कंज्यूम कर रहा है, तो आप समझें कि हमारी प्रोडक्शन कितनी ज़्यादा और हम कितना ज़्यादा एम्बेडेड हैं इस प्रॉब्लम के अंदर। तो हम जल्दी से जल्दी इससे निकल सकें, और कुछ रास्ते हैं जिससे हम इनसे अपने आप को दूर कर सकते हैं। इसका मुतबादल तो सिर्फ एक है कि आप इसका इस्तेमाल कम से कम करें, या करें ही ना, इसके प्रोडक्शन को कम करें। और इसके प्रोडक्शन को कम करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनमें तब्दीली लेके आएँ। लाइक जैसे आप प्लास्टिक बैग, जब भी आप बाज़ार जाते हैं कोई चीज़ ख़रीदने, तो आप घर से थैले का जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो गया हुआ है कि आप थैला लेके जाएँ जिसमें कपड़े का थैला। कपड़े का थैला जिसमें आप लेके वापस आएँ। तो उस थैले को मेंटेन करने के लिए, उसको चीज़ों को करने के लिए आपको अपनी सारी ज़िंदगी में ये जो हमने पीछे से एक डेवलप कर ली है एक प्रैक्टिस, कि हमने बाज़ार जाना है और शॉपर में चीज़ लेके आनी है, हमें इसे बदलना होगा। हर इंसान को इसके ऊपर सोचना होगा कि वो किन चीज़ों को अमल में लेके आता है और कैसे इस चीज़ को दूर कर सकते हैं। और हुकूमती लेवल पे बहुत ज़रूरी है कि हम रिसाइकलिंग प्रोसेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें,
کہ جیسے ریسائکلنگ کے اوپر جو پہلے ہی ریسائکلنگ ہوتی ہے کہ آپ اس کو تھرمل انکارسنیشن کے اندر لے کے جاتے ہیں, اس کی فردر اس کی ڈیکمپوزیشن کرتے ہیں, تو اس کو بہتر طریقے سے کیا جا سکے. ایک اور طلب مجھے بتائیں کہ یہ جب پلاسٹک اس طرح پلاسٹک کے تھیلے بنتے ہیں یا پلاسٹک کے لفافے بنتے ہیں, شاپنگ بیگ تو ان میں گیسز کا بھی عمل دخل ہوتا ہے. کس طرح کی گیسز ہوتی ہیں, کس طرح کے اس میں خروج اس کا ہوتا ہے یا انوالو ہوتی ہیں گیسز؟ دیکھیے جو پلاسٹک جو ہے اس کا جو مین سورس آف پروڈکشن ہے وہ آئل اینڈ گیس ہے, فاسل فیول انڈسٹری, پیٹرو کیمیکل انڈسٹری آپ جسے کہہ سکتے ہیں. تو ان کی بیسکلی یہ ان کے کلائنٹ ہیں, پلاسٹک انڈسٹری آئل اینڈ گیس انڈسٹری کے کلائنٹ ہیں, اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مفاد آئل اینڈ گیس انڈسٹری کا ہی ہے کہ جو اس کو ختم نہیں ہونے دینا چاہتے, اس کو پروڈکشن کرتے ہیں. ایون کاپ کے اوپر بھی یہ بات کی جاتی ہے, جو کانفرنس آف پارٹی دنیا کی سب سے بڑی کانفرنس ہوتی ہے کلائمیٹ چینج کے اوپر, کہ ہم اس کو کیسے کر سکتے ہیں. اس میں بھی یہی بات ہوتی ہے کہ ہم اس کو ڈی کپل کیسے کریں آئل اینڈ گیس کے تھرو. جب گیسز کا استعمال جو آپ کہہ رہے ہیں, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری پیٹرو کیمیکل کا استعمال اس میں ہوتا ہے, اس کو ختم تبھی کیا جا سکتا ہے جب اس کی پروڈکشن کم کی جائے. اس کا کوئی اور حل نہیں ہے. اور یہ ایک بہت بڑا کہہ لیں کہ ایک ہوا ہے جس کو بنایا جاتا ہے کہ پلاسٹک ریسائکلیبل ہے. یہ ریسائکلیبل نہیں ہے. 90% پلاسٹک ریسائکل ہوتا ہی نہیں ہے. جو آپ ایک بار پروڈیوس کرتے ہیں وہ 1000 سال تک, جو شاپر آج آپ بنا رہے ہیں وہ اگلے 1000 سال تک موجود ہے, اس نے ختم نہیں ہونا. تو اس کو کم کرنے کا صرف ایک ہی حل ہے کہ اس کا استعمال کم کیا جائے. میڈم ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت ہر سال 22 اپریل سے لے کر 29 اپریل تک یہ پلاسٹک کا جو بے دریغ استعمال ہے, سموک ہے, انوائرمنٹ خراب ہوتی ہے, اس پہ دن مناتی ہے, پابندیاں لگاتی ہے, عمل درآمد کم ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ عمل درآمد اس لیے کام ہوتا ہے نا کہ شعور نہیں ہے ہم لوگوں میں. آپ دیکھیں ہم پلاسٹک بیگ یوز کرتے ہیں, گورنمنٹ تو کہتی ہے کہ آپ کپڑے کے بیگ استعمال کریں, دوسرے کریں. پھر یہ ہے کہ ہم درخت زیادہ کاٹ رہے ہیں اس مختلف لکڑیاں جلانے کے لیے, یہ وہ مطلب مختلف کاموں کے لیے. تو وہ ماحول کو سب سے زیادہ جو ہے نا وہ درخت جو ہوتے ہیں, سبزہ جو ہوتا ہے, گرینری, وہ صحیح رکھتی ہے, وہ ہم کاٹ دیتے ہیں. پھر ہم پولوشن, گاڑیاں جو اتنی زیادہ چل رہی ہیں, آپ دیکھیں بہت زیادہ فیول اڑ رہا ہے اس میں, پھر ماحول خراب ہو رہا ہے. تمام چینل جو ہیں وہ اس پہ اپنا والنٹری جو پبلک سروس میسیج ہیں وہ چلائیں, پبلک سروس میسیج چلائیں. اور اس کے علاوہ اخبارات میں ہمیں چاہیے کہ ہم اشتہارات اپنے طور پہ ہر روز ایک صفحے پہ ایک اشتہار ہم چھاپ دیں. اسی طرح سوشل میڈیا پہ ہمیں اس کی بہت زیادہ آگاہی مہم شروع کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ پلاسٹک ہے کیا اور اس کے نقصانات کیا ہیں. اور یہ دیکھیں پلاسٹک ایک ایسی چیز ہے جو سالوں نہیں گلتا, اور یہ جس جگہ بھی چلا جاتا ہے وہاں تباہی ہو جاتی ہے. انسانی زندگی پہ یہ اتنے زیادہ اثرات پیدا کر رہا ہے کہ آپ دیکھیں سانس کی بیماریاں, دمہ کی بیماریاں اتنی زیادہ کیوں ہو گئی ہیں, اس کی بڑی وجہ یہ پلاسٹک ہے. اس لیے اس پہ ہمیں جنگی بنیادوں پر کام کرنا پڑے گا. ناظرین, میرے ساتھ نیشنل پریس کلب کے پریزیڈنٹ جناب اظہر جتوئی صاحب. جتوئی صاحب, ہم بات کر رہے ہیں کہ ملک ہمارا 25 کروڑ کا, اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو پلاسٹک مافیا یہ بہت تھوڑا ہے, لیکن جگہ جگہ پہ شاپر, حکومتی اعلانات ہونے کے باوجود یہ چلتا رہتا ہے. انوائرمنٹ خراب ہوتی ہے, اویئرنیس ہم کرتے ہیں, قابو کیسے پائیں جتوئی صاحب؟ جی, اس کے لیے سب سے پہلے تو شعور و آگاہی پیدا کرنا ہوگا عوام کے اندر کہ پلاسٹک کے مضر اثرات ہیں. اس کے استعمال سے کینسر جیسی جو بیماریاں ہیں وہ پھیل رہی ہیں. آپ دیکھیں پاکستان میں اس وقت کینسر ہر دوسرے بندے کو ہے. پہلے کہا جاتا تھا بیماریاں بزرگوں میں ہوتے ہیں, بوڑھے لوگوں میں ہوتے ہیں, 60+ لوگوں میں ہوتے ہیں. اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ 20+ لوگوں میں بھی یہ بیماریاں شروع ہو گئی ہیں. اس لیے جب اس پر ریسرچ کی جاتی ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ پلاسٹک استعمال سے ہی یہ ساری بیماریاں پھیل رہی ہیں. اس لیے اس کا تدارک کرنا سب سے ضروری ہے. لوگوں کو بھی خود اپنی صحت کا خیال رکھنا پڑے گا. حکومت تو ٹھیک ہے وہ کر اقدام, لیکن ہمیں ایز اے منحصر قوم یہ اقدام کرنا ہوں کہ ہم اگر روٹی لینے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں شاپر لے لیں گے, لیکن سب سے بڑا خطرناک کام ہوتا ہے ہم روٹی بھی اسی میں ڈال رہے ہیں, چائے بھی اسی میں ڈالیں, گرم گرم چائے اور کھانا بھی اسی میں ڈال رہے ہیں. اگر ہم خود برتن ساتھ لے جانے کا رواج شروع کریں جیسے پہلے تھا, اس وقت یہ بیماریاں نہیں تھیں. اس لیے حکومت نے یہ جو اقدام اٹھانے کا فیصلہ کیا بہت احسن اقدام ہے. یہ بہت پہلے کا لینا چاہیے تھا. اب بھی اگر ہم اس کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو پھر عوام کو انوالو کرنا پڑے گا. عوام کو خود اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا پڑے گا, ملک کو قوم کو خیال کرنا پڑے گا. اور جب اس کے اوپر پابندی لگ جائے گی, مکمل طور پر اس کا استعمال نہیں ہوگا, تو پھر ہمارے نہ صرف آب و ہوا بہتر ہو جائے گی, ہمارے
انوائرمنٹ بہتر ہو جائے گی, ہماری صحت بھی بہتر ہو جائے گی, اور ہمارا میرے خیال میں اگر پلاسٹک پر پابندی پر ہم مکمل عمل درآمد ہوتا ہے, بیماریاں اور دیگر جو ہے انوائرمنٹ اور دیگر چیزوں پر جو ہمارے اربوں روپیز خرچ ہو رہے ہیں ان کی بھی بچت ہو جائے گی. اچھا میڈم, ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال ہم انوائرمنٹ کی بہتری کے حوالے سے نعرات سنتے ہیں, میڈیا میں بڑے بڑے اشتہار دیکھتے ہیں, لیکن ہر سال ہم دیکھتے ہیں پولوشن میں اضافہ ہو رہا ہے, پلاسٹک کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیے, ابھی ہم یہاں گرینری میں بیٹھے ہوئے ہیں, پھولوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو کتنا مسحور کن ہے یہاں پہ بیٹھنا. ابھی اسپرنگ کا موسم چل رہا ہے, بہار کا موسم ہے, اور کھلتے پھولوں میں اور ہریالی میں بیٹھنا جو ہے وہ انسان کو بھلا لگتا ہے. اسی طرح ہم دیکھیں تو ہمارا ایک پورا ملک جو ہے وہ ایک زرعی ملک ہوتے ہوئے وہاں پہ ہمارے پاس تمام ویدر جو ہے آل ٹون ویدرز ہے. تو ہم نے شاید اپنے جو ریسورسز ہیں ان کا تحفظ نہیں کیا, یا اپنے جو وسائل ہیں ان پر توجہ نہیں دی ہے. ہم سمندر کو, دریا کو کالا کر دیتے ہیں, ہم اس کے پانی کی صفائی اور ستھرائی کا خیال نہیں رکھتے کہ شفاف پانی کو ہمیشہ شفاف نظر آنا چاہیے. لیکن آج جب ہم کراچی کے ساحل کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا پولیوٹیڈ ہے. فارنرز آ کر کے ہمیں سکھاتے ہیں, جب وہ ٹریل 5 اسلام آباد میں آتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ یہاں سے کچرا ہاتھ سے چننا چاہیے. اسی طرح جب وہ ساحل پہ جاتے ہیں تو پھر بھی وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. تو یہ چیزوں کا ادراک, یہ جو کامن سینس ہے یا جو ایک سیوک سینس ہے, یہ ہم میں خود اندر سے ہونی چاہیے. میڈم, ہم ماحولیات کی بات کر رہے ہیں, یہ جو بے وقت کی بارشیں ہیں, یہ ندی نالوں میں بند ہو جانا اور یہ فلڈ آ جانے, گرمیوں کے اندر برف باری, وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ماحول کو بہت بگاڑ دیا ہے, اور اس کے بگاڑ کی وجہ ہم خود بھی ہیں. جہاں تک بات کی جائے کہ پلاسٹک کو روک دیا جائے یا پلاسٹک شاپنگ بیگز جو ہیں ان کو ختم کیا جائے, تو ایک حد تک ختم ہو بھی جاتے ہیں. میں نے بہت سی دکانوں پہ دیکھا جہاں پہ گاہک جو ہیں وہ اپنے دکاندار سے لڑ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ ہمیں سامان شاپنگ بیگ میں ڈال کے دیں. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کہیں پہ دکاندار مجبور ہوتا ہے اور کہیں پہ گاہک جو ہے اس کی فورس زیادہ ہوتی ہے. تو موسٹلی جو دکاندار ہیں وہ تو جو ہے عمل درآمد کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن گاہکوں کی ڈیمانڈ پر دوبارہ سے انہیں پلاسٹک کے اوپر آنا پڑتا ہے. تو جب تک یہ ہم پلاسٹک کو اپنی زندگی سے نکالیں گے نہیں نا, ہمارا ماحول خوبصورت نہیں ہو سکتا, صاف نہیں ہو سکتا. چودھری صاحب, ہم نے دیکھا کہ آپ نے ہمیشہ مزدور رہنما کے طور پر ہر ایک ایشو کو دیکھا. ایک بڑے مزدوروں کی بہت بڑی تعداد آپ کو فالو کرتی ہے. یہ جو انوائرمنٹ کو بہتر رکھنا ہے, یہ جو پلاسٹک کا خاتمہ ہے, یہ جو درختوں کی کٹائی کو روکنا ہے, اس چیز پہ آپ اپنے مزدوروں کو, اپنی لیبر کو بھی اویئر کرتے ہیں؟ جی, پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں جی کہ آپ نے مجھے موقع دیا, اور خصوصی طور پہ چونکہ انوائرمنٹ کی جب آپ بات کرتے ہیں تو میرا تعلق سی ڈی اے سے بھی ہے, اور سی ڈی اے جو ہے اس شہر کا میزبان ادارہ ہے. تو وہاں انوائرمنٹ پوری ڈائریکٹریٹ ہے, اور وہاں کے ہمارے 4000 کے قریب ملازمین ہیں, اور جو دن رات اس بات میں لگے رہتے ہیں کہ شہر کو, کیپٹل کو ہم سر سبز و شاداب رکھیں. اور ہمیں اس پہ فخر بھی ہے کہ اسلام آباد کا جو دارالحکومت ہے اور وہ سر سبز و شاداب ہے, لیکن بدنصیبی یہ رہی کہ ہمارا جو ماسٹر پلان ہے جس کے تحت ہم نے اسلام آباد میں شہریوں کی سہولت کے لیے بہت ساری روڈز بنانی تھی, بہت سارے پارک بنانے تھے. اب جیسے جیسے 7th ایونیو بنا تو وہاں پہ جو درخت تھے وہ کاٹنے پڑے, لیکن ساتھ ہی ہم نے اس سے ڈبل لگائے. ہمیں زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. درختوں کی کٹائی بالکل نہیں ہونی چاہیے, بلکہ درخت مزید لگانے چاہیے. اور اس سلسلے میں اسلام آباد جو ہے اس کے اندر ہمارا جو ادارہ ہے انوائرمنٹ وہ کام کر رہا ہے. تو ہم اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی پہاڑوں کے اوپر ہم نے ابھی 400-500 ہر سال جب فائر سیزن آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ آگ لگ جاتی ہے یا لگا دی جاتی ہے, تو ہم 500 لوگوں کو مختلف جگہ پہ چوٹیوں پہ بٹھاتے ہیں, جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ماسٹر رول پہ ہم بندے رکھتے ہیں تاکہ آگ کو بجھایا جائے. ابھی ہم نے کل اپائنٹ کیے ہیں, اور سنیاڑی سے لے کے شاہ درہ تک
जितने भी पहाड़ हैं इनके ऊपर हमने, और ये हमने सारे लोकल बंदे रखे हैं। प्लास्टिक हमारी इन्वायरमेंट बहुत ख़राब हो रही है, हमारे पास ये प्लास्टिक का इस्तेमाल बढ़ गया है, बीमारियां बढ़ गई हैं, मौसम जो है बड़े मुतासर हो रहे हैं। इस पे भी आपने देखा हुकूमतें तो अपने तौर पे कोशिश करती हैं, आप एक बड़े इदारे की ज़िम्मेदार इदारे की सेक्रेटरी हैं, आप भी इसमें अपना रोल कर रहे हैं कि प्लास्टिक का ख़ात्मा किया जाए और बेहतर इन्वायरमेंट पैदा की। बहुत शुक्रिया। मेरा ख़्याल है कि आपने जो जिस तरफ निशानदेही की है, ये एक ऐसा अलमिया है हमारा पाकिस्तान का बहैसियत मजमूई, वैसे तो पूरी दुनिया का है, लेकिन पाकिस्तान का इसलिए भी ख़ास तौर पर है क्योंकि हमारे रिसोर्सेज कम है और हमें जो है वो इसके साथ कोप अप करने के लिए जिन रिसोर्सेज की ज़रूरत है उसको जो हमारी इकॉनमी की हालत है, जो हमारे दीगर जो मिसाइल हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए एक मुश्किल काम है इस चैलेंज को जो है वो टैकल करना। लेकिन अगर हुकूमती सतह पर जो एक वीक का भी आगाज़ किया गया है और प्लास्टिक बैग्स को जो है वो माइनस करने के लिए एनवायरनमेंट से जो है वो इकदाम उठाए जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये इंतहाई एहसन इकदाम है। इसकी ज़रूरत जो है वो बहुत अरसे थी। मुख्तलिफ़ औक़ात में आपको पता है कि ये कैंपेन्स जो हैं ये शुरू की गई, कुछ इंटरनेशनल जो INGOs हैं उनकी जानिब से भी शुरू की गई, लेकिन अब जो है वो हुकूमती सतह पर इसका इकदाम करना और फिर इसका इतलाक़ भी यकीनी बनाना, मेरे ख़्याल में ये इसको अगर इम्प्लीमेंटेशन फ़ेज़ पे ये अगर आ जाए तो मेरा ख़्याल है उससे बड़ा जो है वो कदम नहीं हो सकता। लेकिन आपने जो एक बड़ा अहम नुक्ता किया कि किस तरह से हम इस चीज़ को बेहतर बना सकते हैं, तो मेरा ख़्याल है कि ये मसला जो है ये वो कहते हैं ना कि आप इनफरादी सतह पे अपनी अपनी एफ़र्ट पुट करें ताकि इज्तिमाई सतह पर जो है वो एक इसके असरात भी नज़र आएँ और इसके जो असरात हैं उससे ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान को फ़ायदा हो, तो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा तो पाकिस्तान के अवाम को फ़ायदा होगा। तो पाकिस्तान के अवाम को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मेरे वो तमाम जो बहन भाई यहाँ सुन रहे हैं, जो हमारे साथी सुन रहे हैं, उनको ये पैगाम देना चाहूँगी कि प्लास्टिक को माइनस करें, अपना जो तर्ज़ ज़िंदगी है वो ऐसा बनाएं जो माहौल दोस्त हो। हुकूमत हर साल 22 से लेकर 29 तक ये दिन मनाती है, पाबंदियाँ लगाती है, लेकिन दुकानदार जो हैं वो प्लास्टिक के लिफाफे देते हैं, जब पकड़े जाते हैं तो फिर सिफारिशों का सिलसिला। देखिए, इसमें हमारी जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है उसको हम पहले दिन से उनसे भी मीटिंग कर रहे हैं और इंतज़ामिया से भी कर रहे हैं कि अगर आपने इस शापर बैग को ख़त्म करना है तो इसका अल्टरनेट लाना होगा। वो देखिए, जब आपने शुरू किया है, जितनी इंडस्ट्री थी आपने शुरू किया इस्लामाबाद में, भाई जुड़वां शहर है पिंडी, अब एक जगह पे आप ख़त्म करेंगे तो लोग उधर से ख़रीदारी करके इधर ले आएंगे, ये काम मुमकिन नहीं था। हमने इनसे कहा या तो ये कानून पूरे पाकिस्तान के लिए बनाएं और बनाने से पहले जैसे दुनिया में अल्टरनेट पहले लाया जाता है, हमें इन्होंने अल्टरनेट दिखाया भी कि ये होगा, लेकिन बाद में कहा जी ये भी नहीं हो सकता। देखिए, जब तक अल्टरनेट नहीं होगा ना तो कोई दही जो है वो हाथों में नहीं ली जाएगा, वो दाल हाथों में नहीं ली जाएगी, कई ऐसी चीज़ें हैं जो हाथों में नहीं। अभी भी हमने कोशिश की है, दुकानदारों ने आज खुद से ऐसे शापर बनाए हैं जो इनके पूरे उतरते हैं उसके ऊपर, लेकिन इनको चाहिए था जो इंडस्ट्री शापर बैग बनाती है उसको बंद करें, उसको बंद करके अल्टरनेट बनाने के लिए। अल्टरनेट क्या हो सकता सर, है? अल्टरनेट बायो डिग्रेडेबल शापर था, वो पहले लाए, उसके बाद एक और है जो कपड़ा नुमा शापर है, वो इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन ये उस इंडस्ट्री को बंद नहीं, वो इंडस्ट्री पंजाब में जब वो बनाती है इंडस्ट्री बंद नहीं हुई है ना, तो वो बाकी एरियाज़ में दे रही है, एक एरियाज़ में नहीं देगी तो फिर वो काम चलेगा नहीं। इसलिए ये कानून पूरे मुल्क के लिए होना चाहिए। हम इसमें देखें, हमारे बच्चे भी, हम अपने बच्चों को भी महफूज करना चाहते हैं, लेकिन उसका अल्टरनेट जब तक हमारे हाथ में नहीं होगा, वो वक्त चला गया कि हम किसी को कहते थे घर से थैला लाओ, अब कोई थैला, साइकिल वाला भी बंदा थैला लाने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, दुनिया ने हर चीज़ का अल्टरनेट कि इससे नुकसान होता है उसका अल्टरनेट लाया है। हमारी बदकिस्मती है कि हम अल्टरनेट ले आएँ तो ये काम ख़त्म हो सकता है। देखें, कोई भी अच्छा काम करने के लिए कुछ कुर्बानी हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसका जो मुतबादिल है वो जब तक आप नहीं लाएंगे आप इस पे काबू नहीं पा सकेंगे। वही हुआ, मुड़ के वही शापर बिक रहा है, अब दुकानदार तो देता है फ्री। किसी कैश एंड कैरी पे बंदा जाता है, वो कहते हैं जी ये बैग ख़रीद लो 100 रुपये का, अब वो जाता है कि वहाँ रियायत होगी, उसको बैग 100 रुपये का ख़रीदना, थैला ख़रीदना पड़ जाता है, तो उधर ही छोड़ के आ जाता है। तो आप उसका मुतबादिल ले आएँ। जब तक मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ कि इंडस्ट्री को जो शापर बैग बनाती है उसको बंद करें, उसको कहें कि ये बैग बनाना है, जब उसके पास ये बैग होगा तो अंडरस्टूड बात है कि लोग उसी को ले आएंगे और ये काम मसला हल हो जाएगा। मार साहब, हमने ये देखा कि पहले हमारे पास सीधे सीधे मौसम थे,
गर्मी थी, सर्दी थी, मौसम बहार था, और इसके अलावा ये चारों मौसम हमारे पास चलते थे। अब बेवक्त की बारिशें भी हैं, ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं, प्लास्टिक का इस्तेमाल भी बढ़ गया है, मौसम भी बहुत ख़राब हो गए हैं, कोई समझ नहीं आती वजह क्या है। देखें, ये चीज़ें जो शुरू हुई हैं, मौसमियात का आप जो कह रहे हैं कि जी एकदम तब्दील होना शुरू हो गया है, इसके पीछे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं। देखें, पहले आपका दौर जो था ना, इंडस्ट्रियल दौर नहीं था। इंडस्ट्रियल दौर आया, फिर वहाँ से थोड़ी सी यानी आप कह लें कि जी माहौल की आलूदगी शुरू हुई। उसके बाद फिर अभी ये जो सबसे ज़्यादा है कि जी ये जो माहौल को तबाह करने वाली चीज़ों में सबसे ज़्यादा व्हीकुलर एमिशन है। तो अब हमने क्या करना है कि अपने आप को विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इनका भी बड़ा पोटेंशियल है। तो हमने अपने जो है रहन सहन को इन चीज़ों पे लाना है, ताकि ये जो चीज़ें हमें हमारे माहौल को गैसेस एमिशन करती हैं उनसे बचा जा सके। जिसमें अब बारिशें भी फिर इस तरह की होती हैं कि जी जिसमें आंधी और तूफ़ान भी आ जाता है, फिर उसमें ओले भी पड़ जाते हैं, और बाज़ औक़ात ये हमारे जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ हैं वहाँ पे स्नोफॉल भी हो रही है। टेम्परेचर इतने लो जा रहे हैं कि जी देखें, फिर इसका फसलों पे इतना बुरे असरात जा रहे हैं कि जी देखें, हमने अपनी फसलें तैयार भी करनी होती है। आगे कपास की बिजाई का मौसम है, चावल की वो पनीरी लगानी होती है, दूसरी फसलें मकई जो भी है किसान ने किसान के वो होती हैं, यानी एज ए चारा इस्तेमाल होती हैं। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो इससे मुतासर हो रही हैं। और फिर जब एक ड्यूरेशन आपका मुतासर हो जाता है किसी भी फसल का, तो उसका झाड़ कम हो जाता है। यानी आप देख लें कि जी अगर कपास है वो लेट काश्त होगी तो डेफिनेटली उस पर असरात होंगे। यानी आपका मौसम जो होता है वो उस पर बड़े अच्छे। अब मैं क्या बताऊं कि मुल्तान में आजकल आमों का वो बूर लगा हुआ है, उसको वो टेम्परेचर ही नहीं मिल रहा जो होना चाहिए, जिस पे वो अशरात जो उसके बूर को इफ़ेक्ट करते हैं वो ज़्यादा फल फूल रहे होंगे, और वो उसके जो है बूर उसको ख़त्म कर रहे होंगे। तो यानी काफ़ी चीज़ें इससे मुतासर हो रही हैं, इस माहौल से जो आजकल बना हुआ है। यानी आप देखें ना कि जी मुझे लगता है कि इस दफ़ा सिंध के किसी इलाके में कुछ 40 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस किया होगा, वरना किसी जगह पे नहीं अभी तक टेम्परेचर जो है ये लाहौर या आप कह लें कि हमारे ये इसे, वरना इस मौसम में आपका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता था और उसके अच्छे असरात भी होते हैं। आपके देखें आप एकदम ऐसे मौसम से सरहद से जा रहे होते हैं तो ये आजकल मच्छर की नशो नमा इस मौसम में काफ़ी ज़्यादा हो रही होगी। डेफिनेटली हेल्थ प्रॉब्लम भी जो हैं वो उससे पैदा होते हैं। तो ये तब्दीली जो है ना ये काफ़ी कोई हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। मेरा बेसिकली मकसद ये है कि इदारे हुकूमतें वो अपने फ़राइज़ तो पूरे करते हैं, ऐलानात करते हैं, पाबंदी लगाते हैं, लेकिन हम अमल क्यों नहीं कर पाते। अगर हम इस खिते में सार्क के खिते में देखें जिसमें हमारा मुल्क शामिल है, जिसमें बांग्लादेश है, जिसमें श्रीलंका है, जिसमें मालदीव है और नेपाल है, एक बड़ा मुल्क भारत उसमें शामिल है। अगर इसी खिते को ही आप सार्क को देखें तो उसमें हमारी पोजीशन जो है वो बहुत वीक है। प्लास्टिक का इस्तेमाल, प्लास्टिक का ये इस्तेमाल जो है हमारे नदी नालों के रास्तों को बंद करता है, हमारी फसलों को तबाह करता है। ये प्लास्टिक के इस्तेमाल के लिए हम अवेयरनेस के लिए 22 से लेकर 29 तारीख तक अप्रैल के महीने में ये सारी कैंपेन चलाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से अमल नहीं हो पाता। माहौलियात की मिनिस्ट्री, मेट की मिनिस्ट्री, ये जो मौसमियात की मिनिस्ट्री है, ये सारी चीज़ें ये एक ही मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं। लेकिन उसी के साथ साथ हमने देखना है कि इन मिनिस्ट्रियों का, इन डिवीज़न का, इन इदारों के साथ साथ हमारा भी किरदार है। मीडिया ने अवेयरनेस देनी है और फिर उसके अलावा जो घरेलू ख़वातीन हैं उनको भी मालूम होना चाहिए कि ये प्लास्टिक के थैले कितने मुज़र सेहत हैं, इसकी वजह से कितनी बीमारियां फैलती हैं और ऐसी बीमारियां जिनका बाज़ औक़ात इलाज भी मुमकिन नहीं हो पाता। फिर उसके साथ उलमाए दीन हैं, हमारे सोशल वर्कर हैं,
ہمارے وہ لوگ ہیں جو اپنے علاقے میں گاؤں میں بہت مؤثر رول پلے کر سکتے ہیں، ان کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے، جو ماضی کی طرح وہ بتاتے تھے کہ یہ چیز مضر صحت ہے، اس کو نہ کریں۔ حکومت کو سختی کرنی ہوگی، اداروں کو اپنی استعداد بڑھانی ہوگی، تب بھی آپ اس پلاسٹک کی جو وبا ہے، یہ چند لوگوں کا مافیا ہو سکتا ہے، چند لوگوں کا مفاد ہو سکتا ہے، لیکن یہ 25 کروڑ کے عوام کے ملک کا مفاد نہیں ہے کہ پلاسٹک اور پلاسٹک سے بنی ہوئے تھیلے چیزیں وہ اسی طرح مارکیٹ میں موجود رہیں اور پوری انوائرمنٹ کو تباہ کرتے رہیں۔ اسے روکنا ہوگا اور سب نے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ پاکستان ٹیلی ویژن ایک مؤثر آواز ہے، میری آواز آپ کی آواز ہے۔ آئیے ناظرین، اسی آواز میں اپنی آواز کو شامل کریں اور جو جہاں پہ موجود ہے اپنا کردار ادا کریں تاکہ وہ خوبصورت پاکستان بنے، وہ سرسبز صحت مند پاکستان جو حضرت علامہ اقبال کا خواب تھا، جس کے لیے حضرت قائد اعظم نے کوشش کی۔ یقیناً ہم اس میں کامیاب ہوں گے۔ موجودہ حکومت اسی کے لیے کوشاں ہے۔ اسی کے ساتھ ہی عصمت ہاشمانی کو دیجیے اجازت، بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نے کے بان۔